హాయ్, నా పేరు అక్షయ్. నేను రామంతపూర్ నుంచి వచ్చాను. ఇక్కడ ఆల్ ఫేమస్ ఐస్ క్రీమ్ దగ్గర తింటూ ఉంటాను. చాలా నా ఫేవరెట్ ఐస్ క్రీమ్ వచ్చేసి ఆల్ మిక్స్, అన్ని ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి. చాలా టేస్ట్ బాగుంటుంది. రెగ్యులర్గా విజిట్ అవుతూ ఉంటాను. సూపర్ టేస్టీ ఐస్ క్రీమ్. మీరు ఎంజాయ్ చేయాలి, తప్పకుండా ట్రై చేయాలి. డూ విజిట్ దిస్ ప్లేస్, గాంధీ భవన్ దగ్గర. హాయ్, నా పేరు స్నేహ. మేము ఉప్పల్ నుంచి వచ్చాము. నా ఫేవరెట్ ఐస్ క్రీమ్ వచ్చేసి చాక్లెట్.
నేను వనస్థలిపురం నుంచి వచ్చాను. నాకు ఇక్కడ ఫేవరెట్ ఐస్ క్రీమ్ చాక్లెట్ ఐస్ క్రీమ్. ఎవ్రీ వీకెండ్ ఇక్కడికే వచ్చి తింటుంటాను. చాలా బాగుంటుంది ప్లేస్. విజిట్ అండ్ ఎంజాయ్. मेरा नाम शेख अहमद है। ये जो शाह आइसक्रीम है, यहाँ पर हमारे पास हर चीज़ के क्वालिटी अच्छे रहते, आइटम्स रहते हमारे पास। यहाँ पर मुदमजाय मार्केट में मैंगो, चीकू, सीताफल, खरबूजा सीजनल आइटम्स है। ऑल फंक्शन आर्डर्स वगैरह सब होते हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से, और दूर दराज से लोग आके लुत्फ़अंदाज़ होते हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक तो सस्ता है और क्वालिटी अच्छी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है हमारे पास। स्पेशल में शाह स्पेशल है, टूटी फूटी है, टेंडर बॉल है, टॉप नाइस है, और हर चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। पार्सल वगैरह भी हमारे पास 4 लीटर के बॉक्स भी है। 1 लीटर में मैंगो, वनीला, पिस्ता, बटर स्कॉच, अंजीर, बादाम, ड्राई फ्रूट्स, और स्पेशल बॉक्स में मीठे मीठे अंजीर है, और कुल्फ़ी, चाकोबार, हर आल आइटम्स है समझो।